Kayaya, Perú. Sasina Kayanta Payani, Hilata, Cuyacaracas, Hichurua, Ecutakiri, Nagasaja, Montevideo, Marcarua, Anata Parakini, Taki Parakini, Uruguay, Ecutakiri, Nagampi, Hilat, Cuyacaracas. Akat Pacha, Yanap, Apayani, Champ, Apayani, Akamaraganha, Perú, Marcasaja, Mayaki, Hilat, Cuyacaracas, Richa. Ukampi Kayanta Payani, Arut, Asepayani, Hupachamonasinya, Chuimampi, y Acaparakaja, Alpachamonasinya, Chuimampi, Sasinja, Saparaktan, Hadicha. Tak Pachamonasinya, Chuimampi, Sasinja, Saparaktan, Hilat, Cuyacaracas, Kurjabakisa, Kata Siparakta, Ayu, Checau, Hitaracana, Comunidad Checau, Hitaracana, Centros Poblados Checau, Hitaracana, Provincia Checau, Hitaracana, Ruta, Parakta, Akiri, Perú, Mar, Pachana, Perú, Sui, Pachana, Ancaja, Suracansa, Arut, Paraktawa, TV Perú, Ucampirusa Nacional, FM Taipiu Hitaracata. Ay yo llegado Hitaracán y Maquisa, Walwa Nacional FM, Istare Paraki, Kuparacajenaca Japewa, Alwata Cantatita, Ucata, Radio Apat, Swap, Ucatuali, Huswa, Istare Paragi, Arut adaptado, Homat adaptado, y a ti Urecampi, Hichacucha, Saranta, Japayani, Hilat, Cuyacaraca. Droga Sata Uqua Apara Patainaj, Ucatwa, Ucauhitanwa, Pedro Castillo, Perusio, Balcua, Hakata Sirakira, Mawa Kichawi, Utarakina, Bonat, Hilat, Cuyacaraca. Ukakip Kraki, Fuerzas Armadas, Payapayaracasa, Hijaja, Haukaja, Karu, Chaktueña, Taqueja, Yarap, Asiwe, Uthaspa, Huparaka, Taipito, Capunewaski, Karakis, Pasasir, Wasarakina, Kurjabapurisa, Kiri, Yatiawisti, Yatata Pañani. Kimsa tonelada droganagasti hilaw aptapiskaragitainaja. Kimsa kalko urunagatpach anata paksita. Irnakawinakata, takakipawinakampi waktatata. Akan chanipast kimsa warangkan warangkap kimsa kalk patak patungka kimsa kalkun warang ukaragis pau kau kantek lorapke kau hanakan hanukats kau karuteh poriap ku kachakanakan tungka warangkan warangkap $, ukakol kerekis pau. Pedro Castillo hiliri pekteristi chiktaskanoa. Akas suyutwal hasilga suyunakan antidrogas policía nagasti irnakawipampi pokapharagitaina. Ukat ukanakhat hilpasti arsaragina. Naya Hayat Aymanarakt, Kaukir Policianakat, Askichamam Irnakap Hupanakaru, Akiri Policianakast, Husawir Nakap Harakir, Ukats, Akasuiros Aski Hupanakak Munap Harakir. Kanaint askarakin kun hamas wagis kataina ukamaru irnakap haragitaina narcotráfico tokaita. Ukamkik parakiu arhatan iskarakino Fuerzas Armadas Taipita. Yanapap haragispau marca chirinakasti kusa unhatap batagi. Seguridad Ciudadana tokaitwa irnakap haragispa hilpaya. Ukamat luntata siwinaka nyankaya siwinagasti kepartanya batagi. Naya Ministro de Defensa Hubaru Haust Erakt, Ukamat Chamtanya Bataki, Askipachir Nakanya Bataki, Lunsatanakar, Said Enyataki, Kunhamatikali Chakanakan, Akalima Markan, Ukakik Parak Akasui Pachan, Hachamarka Honakans, Sintiut Harakir. Amasuintaskarakin Gabinetes Binacionales Taipit Amtatanaga. Ecuador Marcampi, Colombia Suyumpi, Brasil Ukamas Chile Chacampi Amtapharagitaina. Korpau Hitanakan Han Kusas Han Askinakasut Karagitaina. Ukat Mayaki Irnak Cañao Reparte Intagisti Amtaskaragitaina. Akaunan Chawisti Dirección Antidrogas Taipin Focascarakina. Uka Chakankap Harakin Interior Taipit Iri Ministro Alfonso Chavarri. Defensa Taipit José Luis Gavidia. Ukamkik Paraki Dina Boluarte Pechteris Uka Chakankarakinoa. Desarrollo e Inclusión Social Taipit Pacha. Aníbal Torres, Ministro de Kanap Ekteri Pasti, Tunka Kimsakal Kuni Maranita, Hiliri Markachiri Nakaja, Manka Payanya Utarakaru, Eko Takinya Uyunakaru, Alhaya Chekau Hitanakaru, Ukakip Kraki, Irnakawi Chekau Hitanakarusa, Yaka Chekau Hitanakarusa, Kau Hitanakanti, Aluha Hakena Kaja Uthapeja, Uka Chekau Hitanakaru, Mantap Hanya Patakeja, Kims Pacha Pakuna Koya Usteas Preja, COVID-19 yang kau usuta keja, Ukalapua, Uyast Hanyapa, Ukakip Kraki Lokap Hanyapau, Sasin Wasarakina. Ministro de Kanap Ekteri Pasti, Kau Chapi Markachi Nakati, Kimsa, Bakuna Koya, Han Katoko Katairaja, COVID-19 yang kau sumpeja, Huparakaja, Haniwa Iranareja, Sarap Kaspati, Sasin Wasarakina. Yati Urekampi Sananta Sipkakiyani Murata Parca Pasinaka, María del Carmen Alba Jupawa Arsuniraquina, Urjabati, Betsy Chávez, Ministra de Trabajo Pechteriwa, Chihlawi Naertaya Takiwa Lukara Kitaina, Ukatua Jupaja Abuit Eniraquina, Jupasti Haniwa Ministris Kamaja Irnakiti,
ansasa kamachi lurir hamakiwa kurunakan hasanakaski sasinwa sarakina kurhamati ukaha hanhamau kusakas pati sasinsa upaha amoit adirakinapi upaha lambaye ke cakau hitarwa putra kitaina kurhamati yatekanya utanak unhaninyani sasinwa kurunakan hasanakaparak kurhama polisa kiri yatia weha yathatasip kakinyani. No hay trabajo y ella está preocupada. Idnakawis kanira kutkit ukat hupasti chiclaoner eñat lakatarak. Chips mais esira kinyapau ministranit hanugasti kamas luperinich. Ukamawa kamachluririna kana pekteri pasti Haisarakina kun hamatu barusi histap harakinwa ma kamachwa kichautukita hilirishil jawinakana irtainyataki akiristi irinakainto ka ministra Betsy Chavez hupawa lokarakina ukasti kuna pachatek malikuh misthani hanukaha kuna pachatek malikuh haksubhani ukapachataki Maria del Carmen Alba hupasti maitarakiwa yakispana irnakawinak uchenya patak sasina kun hematehan chakap irnakawinakasti nyakim sakalaktunka porciento ukharu por harakiha. Amuyarak Betsy Chavez kamas lupiristich adanta winagas mistun karakina ukamgik paraki plagionagas tesito keta ukat yakit hamawa hupasti ministraya. Ukat khani kamas lupir hamasti irna karagisfati hanugasti ministr hamay irna kanyapaja. Sinpat yakata rakinyapaj irna kawina ko instanya bataki. Ukat ministerio paqaypatsti khani ukanagat kunslorap karagiti. Ukakik paraki Haisarakiwa Pedro Castillo Malkuru haust ay autokita ukamata malku kamachlurin tataipina kanajnya pataki kunat sa malkur haksin munapke ukanak tokita ukatukit hubasti akmau sarakiha. Lunes suretagisti kimsa haipur hamau malko hausayata. Suya sirakini hutanya bataki ukat patunga hiskawinakaru kut enya bataki. Haksuin tokita lupitata. Aruski pasirakini ist abhau ukat taipino. Arja sirakineja. Maria del Carmen Alba hupasti ukamanakawar surakina lambaye kasulkasuyut pacha ukachakansti yatakanyutanakaruwa unharakina colegios en emergencia ukawakichawimpi Augusto Castillo Morosime ukayatakanyutarusa unharakinwa kunhamate akiri yatakanyutanasti haniwa utanakasti kusakarakinti ukamatapatsti sarakiwa ukachakansti machak yatakanyutanakawa utachatahaneksasina akiri wakichaw tukuyawitsti kamachlurinakana pektripasti sararakinwa Museo Tumas Reales Señor Disipan ukauharu ukachakansti Walter Alba huparuyakawinwa chikanjasirakina akir hakisti naira pektrirakiwa uka suma unhanyauhana kunhamati hupawa Señor Disipan ukarusti unharakiteina. Yatia urakampi saranta sip kakinyani murata hilat kuyakaraka kurhamati ampi Hernán Condori Komar Hakawi ministro pektrita keja ampi kipka moción de censura uka utpana sasinwa lokap harakitaina uka tuahichaja Alejandro Aguinaga hupa kamachi luriristi bancada uka taipina kamachi luriri kampiwa aruski papaja akaru yanapta pata uka hanicha sasina aruski panyatakiu sasinwa sarakina Anderson hanukaja Carlos Anderson kamachi luririsa arsulirakina. Amuit anagampi lupita anagampi chik afjana. Hernán Condori Omar Hakawi taipit eritaki moción de censura lokatipana. Fuerza Popular taipit kamas lupiripa Alejandro Aguinaga arjatan karakinoa. Uka toket kotub taipinsti mata piñau amtas karakitaina. Ukan uñanokas karakispa ukamas arjapkarakispa. Nanakah kamachlurin tataipin histap harakt Condori ministro roh kunaiman wakichawina kapast aski kuskamas karakio irnakai taipin kunhamati kitin nakarutun hab ukawhanagan sintehanas kin kaparakio ukamat nanakas kichahmat tapisu karakio akabanka taipit ukamat katokatani tukahanich ukanak amtanyataki. Yaja kamas luriristi amuyanis karakinoa. Carlos Anderson moción de censura toket arsun karakina. Chiktata harakio kamas unhata harakio kunhamaskis kumarain toket ukanakat kunhamat akir irnakawist aski bakisirakio ukat hayatinya rakio kunhamas ministro hirnakaske ukanak toket anchit pachans kunas aramtat hamarakio ma ministro hut harakio alaka kunanakas arsurinak hamaki. Panikpach kamas lurinagasti chiklayo margatpachua chik anif harakina. Ukayakan amtanagampi irnakawinagampi fokt abjataina semana de representación apaskipana. Akiri Wamaindiri Yatiahueja, Defensoría del Pueblo Sata, Ukata y Peujitatja, Akiri Peruso y Pachanua Yatjata Parakitaina, Ukatwa, Kunhamansa Hakatasi, Ukakip Karaki, Kunaragasa Askistaya Wakisispa, Kuna Imana Iuhaurakwa, Poder Ejecutivo Pequencha Uroja Yatjat Erakina, Kunhama Polisa Yatjata Sipkakinyani. Kuna pajatahir na kami yaktukushan ni Mara Septiembre Faksin na yakir na kanyat khmist khawsarakit
ukatijast maqaw khawro nagakiwt kharakih irna qawiyat mistunyataki naira qad uro qasa vaccine ukana katakist maqaw khayati apaqachanya kiwt kharakih maqaw khawro naga khanir irna qaybata mistkano kabachansti defensor del pueblo Walter Gutiérrez ukakik paraki irna qilina kapamkuska kananchap kharakinwa kuna unya kipawinakati wa kuna yanak tokit lurapkana ukanak tokita kupanakasti kananchani kharakiwa walha parusuya kinakasti hanirawa mabakuna sa COVID-19 yang khusutaki uchasip kitsasina Existen actualmente Anchit kamasti utji pusi chaka payani waranka kinakaw hani nairiri pitandausti katokapkatainti. Ukamkik paraki pakalkochaka mayani hakinakawa. Pairi pitandausti hani katokapkaragiti. Kimsiri pitandauti untap karaksna tunka kimsa chaka mayani waranka kinakawa. Hanita katokapkiti. Huparustis tab harakinwa kumarain toke ministro huparchatan napkana ukati hukawakuna kutpacha ukanak tukita hupasti akamau kananchan iraki Anchit pachanakan walha chakahat hanas kinakaut harakih hanima isahat ki karakit hanukats han kuspachir nakatanakat ukakik paraki kuranakasan kuspachartayatats ukanakampi hukawakuna winakahut harak pachah Wakuna winaka kuspacha sartainya takisti Defensoría del Pueblo Kataipitsti kunaiman iyo hawinakawa ejecutivo Kataipiro lokap haraki las 3 dosis son Yatiap hanyapa kimsirip itantawimpi unjesip hanyapa pokap hanyapa. Ukat ukamas kunal lura winakan swait as nyapawa. Ukat yatichaw yatakawi Ministerio Taipitsti wait awinakak uthanyapawa. Machakat yatichir mantiri nakarus itanta hanyapa. Defensor del Pueblo hupastear surakinwa hildiri chihlawinaka nairtaeñataki kunehmati Francisco Sagasterskana ukanak tukita kunatek naira malko Sagasterskan ukas kusas karakio ukanakampih kunas maiht eraksnao ukat hayatak hemaraki ukah kunehmati nairast konstitusiyon ukataypit maiht awinakaw luranyarakeh Akirar suyawi tukuyawinsti hupanakasti sab harakiwa senares hupanakarusti maiht ab haraksasina yati ab hanyapataki ab hawakunanakasa pachanakabaknya tukushani ukat skau kingkis ukanakaha ukanak tukita Pedro Pablo Kuczynski, Naira Malkuja, Huchat Akawinwa Arsurakina, Alberto Fujimori, Huparu Pampacha Yatakeja Haniwa Amuit Aurakaja Ekencha Wihanaja Utkanati Sasilwa Sarakina, Bruno Jufra, Naira Ministro Pertenisa, Huchat Akawinja Arsurakitao, Moisés Mamani Naira Kamachi Luririmpiwa, Kunhampun Sakuranakatsa Aruski Pawataina, Ukwatwa Hupaja Yatiarakina. No hubo ninguna concertación. Hani kunam tawisu tikrakint nayah kuna pachateh malkur mantañatak wakichaskat ukapachans hanao sarakit Fujimor haqiru ukakik parak yaqhamutuñu tankir haqinakarust apsuña haspawsasin usunta tap hatapat ukamat utanakapan huchipan pokapanyapatak hani uka hukamakit sarakiwa kuna pachati indulto humanitario Alberto Fujimori huparuchurkana pawaran katunka pakalkoni marana ukanak tukitha akiristi haniwa politik taipit yatichatakit sasina Naira Malko Pedro Pablo Kuczynski hupasti sarakiwa Fujimori huparusti mutuño tathapsurak sasina usutatapatha ukakik paraki irnakay pansti patung kahakinakarua mutuño tatsti indulto humanitario satu kampi apsurakitaina Payahat kamas kipach usun tatarakino, maisahat streamer pat usun tatarakino, ukat enchit kamas usun tatakiskio, akiri Alberto Fujimor haqih, ukat yahahat lakrapat stikangrinus nerakio, ukat sti mamani videos sata ukanak tuketsti, akiri nakasti iranakay batamistkana ukanaira urua apsupharakina, ukat tuketsti haniwa mayesa unchikti sarakiwa, kunhemati yatiri naktaypitkiwa, arwa pakatanakaha istarak sarakiwa, ukat hupasti kanancharakiwa kunatsa malkuir nak khamisthana ukanak tukita akasur hansin te khanaskiru chanyatakist nayan ir nakawianst natoketst askiu sait asip harakin hiska chap harakitan ukat nayah ir nakawit mist kharakt ukan kamasti naira ministro transportes y comunicaciones ukataipita Bruno Giofra hupasti kananchanirakiwa kunamat tabiwinakat lurapkana naira kamachluririmpi Moises Mamani patunga uro marsupaksina tunga kimsakalkun marana ukanak tukita naira kamachlurir Mamani hupast narok sarakitano Fuerza Popular hupanakats mistup hausasin yakha kamachlurir nakampi ukamat machak bankada uchanyataki ukampi gobierno taipit askipachir nakanyataki ukat hupasti haniw iyaws karak sarakiwa kuna ir nakawiti punusul kasuyuna lorasnya pakana ukanak tukitha akir wakichawir nakawisti Kenji Fujimori hubawaj amtarakina naira Malko Pedro Pablo Kuczynski ukakik paraki naira ministro Bruno Giofra hupanakasti chikanchasip harakinwa
unhiri nagkamayat katawina kananjanya taki kun hemati Kenji Fujimori ukakik paraki kitinagatu katay pingkap kiho panakarusti yat hatap harakiwa chihla binakalap hatapata Alberto Fujimori huparap sunyataki ukamata pawarang katong kapakalkunin marana malkuro hanak sunyataki. Uchinka baja, kolke apnaka urakata minichop ereja, kipka combustibles hitjata urakata akesi urakahan uthaya patakeja amda urakampiwa yanap tatani sasin wasaraki, kauchapiraka sakiri amda urakasti yatkata panyani. Majakat Ministro Nagasti Matavip Karagitaina ukat Ekonomia Taipit Pechtiri Oscar Graham. Yatiain Tanakat Yatiasin Karakina. Amtanak Slip Ip Karagitaina Unyanokap Karagitaino. Kun jamás sartas karakispa grifonakan combustible chaninakapas hitjat karagitaina un jamás gasas hitjat tarakina. Un jamás yakadoket kanantan karakin vale de descuento fisa taipita. Patunka pescaniru hitjat tarakitaina. Ukah yanap tarakini nya kim sakalak patak warang kawila masinakaru kaukiri nakate hukak kolkem sarnakap kepanakaru akasui pacan ukakik parak yanap tarakini kaukiri nakate comedores populares satu kecakanakan iranakap kepanakarus. Ukamas gram Yamauchi kanantan karakino. Combustibles de sinti apnakatagipan Fondo de Estabilización de los Combustibles ukat unyanokañas untas karakitaino. Akachakan stianap taparakiao gasolina 84.90 ukamp ukakik para que gasol 84 octanos ukanakampis akiri yanapavist kimsa paksirakineo ukats unyaki pasirakineo yanapasis kakinit ukahanichu kanaktoqit ukakik para que akiri yanapavirus aphatasip karakto gas licuado de petróleo granel ukamp kun hemate akiri combustible ukas taxis tagenaka apnakaparakiaj. Perteristi arjatan karakin amtanagasti mahu kanagadagikiu absus karagitaina. Kombustiblen chaninakapats angka marganagansti unyano kaphanyev kama. Uchika baja Rosendo Serna yatekawi yatichawi ministro perteristi takpacha nimpi yatekanya utanakaroja yatekerenakaja público suka yatekanya utanakaroja sarja paspa sasirwa amuit araki. Uchika baja taik aukirakasti maiwa amuit apjeja. Especialistas aquí atanakaja Rosendo Serna Sapjayani hupa ministro ereja kunhamsa muyeja ukamaruhu para caja askiski usa sirwa saparaki ukama politi yatatapjayani. Yatakanyutanakasti poka harakispawa yatichaw yatakautoka ministerio kataypitsti amuyas karakiwa yatakanyutanakana hayat hayankanya hanutnya pataki ukakik paraki ukayatakanyutanakansa pokanya pataki yatirinaka yatiaw taypitha Rosendo Serna ministro hupasti yatianirakiwa usuntatanakasti hukaptaski usasina ukakik paraki bakunanakasti askiwa kuste eskaraki ukatsti arhatarakiwa usundawinakatutjas bukasti katakiwa amtawinakampisti pokap harakispa hichasti akiri uhawisti Consejo de Ministros ukataipinwa aruskipa harakineja yajepa aukitay kanakatakisti akiram tawinakasti haniwa kushama karakiti. Anchitasti katuwinakaj utjas kakiu ukat imilitaj katuñamsti hanimun karakiri. Hasqaran kamaskapunir alpachhan bakunatapjipana. Kamsapjis taykanagapaj kunatshan itantayapkatayna. Hasqarapji ukat haniwal apkaspatsassins amuyap harakiya. Ukany kamasti yakanakatakiristi yanap tarakispawa walhapachanaka ukachanka phanyapataki ukakik paraki kuspachasa sarta phanyapataki. Natakej pokat pachaw irnakap hanyapaj horario completo akamanagampiste haniw kus yatakapgiti. Hayan uthaskasins yaqipanagaj akahakarui hitani pharakja. Amuyarak pamaranagas qipartas karakin ukat anchitasti wawanagaj wal yatakap hanyapaja. Bakunatadati ukamawa qawqs pitanta yastaj paypacha. Usunak toqeyat hatiri persimaita hupasti sarakiwa akiram tawinakasti askiba kisiris pausasina. Utherakis pau COVID usun tatanaka yaqipanagaj ina sintusun taparakchisp ukaj ina kerekineo haniw hilir haqinakhama ukamas chuyman haqinakhama usun tapkarakinit ukamat tabats hanimul hasinya karakit yatakanyutanakarus kutanyas karakio ukamat kunanakatahan duraskan ukanakas paqachanyatak usun taphanukas bakunanaka ukanakataki utherakio Yakatoqinisti akiri yatiawinsti minedu kataypitsti qanancharakiwa cafetines ukakik paraki kiosco satuko hanaka hisarap hanyapataki ukañ kamasti minsa taypitha mayatiaw taypitsti qananchanirakiwa yatakanyutanakansti yataqirinakasti mascarillo kusawchasip hañapawa hayat wasarnaqap hañapa
uka utanakarusti thaya samantara kinyapawa ukakik paraki kau kirinakati usun hamap kchihupanakasti haniwa saranyipap karakiti ukamati chasti hutiri lunes urutsti takpachatakan utanakarua yatakrinakasti kutap harakini Ayakucho chakaro hichaha purt apjayari pamarana kapuniwa yang kauso akan tawitha Semana Santa hachauro na kaha haniwa amtata kanati hichaparaha amtapharakiniwa Perteni na kaha wakist atahiwa kiri wahichaweha kiri amtaweha alhasibura casa yaka inaka una campisa sarteta pachaniusa sinwasa paraki ukama puniti haruka hadicha yathata phanyani Semana Santa tuwakichawenakaj Albacham tatanakaya asin hayu kamanyang kauson pescatoya sipkanyapataki luret asiskaken Basílica Catedral Yupaychanyo tataype ujetat Ayacucho sulka suyo ujetan kuni jamás Semana Santa hichamaraj lurt asin ukpiyat kat enipkhanaj chakan tunkaro tunka pakalakun urikam kasaw paksin pelurt asinaj Carlos Ruach gobernadoraj yatkat enirakina kuni jamás suyo sanapacha kirwakijawij walhanitarakis uintatajej ukatpi akam ataki kolkasir hat asinyapataki ukraki peyanap anej sumamun kanyara kenaka uint asena albach itatanakas alacht asena ukamarus mang anakas alacht asens Creemos que nuestra población necesita reactivar la economía. Nanakahamuya parakt markachirinakas qolaqenak irtañaj munapharakio sapa marast markachirinakaj kachakan kuna qolaqenakampis yanapt asip harakiriu kunayman alhañanakas apsupharakio ukathichast akiru akichawinak lurañast khusaba kisirirakisphao kunajmatej monseñor haqeqskej ukamkik paraki Wakichawenakaj Comisión Multisectorial Ampiwa Waktayatarakenaj Salvador Piñeiro Arzobispota Ayacucho Chacatap Atarakenape Akachakan kusaka tuhtata parakintao turismo policianakas kusah manakaru unyanchaya parakinapta nayahaske kusah hakata sirak akidir nakawinak durasitapat ukat ukanak pakanyatakis askicha marakino ukatichak sartayatas karakiniu Yakapwakichawenakaj Mauk Idharik Antatarakenepe Konataj Nyang Kaus Pachankasipkakta Semana Santa Orok Ayawinpej Atampe Kolakas Irhat Ainsmunap Haraki Konataj Nyang Kaus Pachana Nyang Kausom Katutanakatak Aldakis Ainash Atana Ichaha Huancayo Barcaro Porinta Payari Machach Warbirua Katunta Parakitaina Akirina Kaha Ma Kim Sabarani Iska Wawa Hiwawetha Yatip Pachausa Sirwa Saparaki Uchit Kabaha Akiri Iskawawana Aukipasti Justicia Ukaha Utpana Iskawawat Hatakeja Sasirwa Mait Asiraki Yatatasip Kakiñani Katuntatao Hakata Sipjana Pakalkotun Kapayan Pachanak Nairao Katuntapjana Policía Irnakarinagasti Padrastro Pampiro Kimsa Maranin Taika Pampiro Katjapjana Sulkiristi Huasicancha Iskamarkan Huancayo Chakatsti Hiwatao Katjata Karakitaina Taikasti Yokal Chakatipan Tunkapusine Urunakan Achoka Faxitsti Yatiataina Pescoro Kepanagasti Mainiu Hiwat Katjarakitaina De la choza donde estos han estado Mautan, Kaukanta Hutepkan, Ukachauhan, Ukauhan, Uiwanakaparuhin Haparakinah, Ukatsnya Pescapataca metros, Ukala Yohan, Akir Hanchiruhiki Parakitainah, Makargak Uyumankanakan Karakitainau, Ukat Nanakahamuya Parakit, Ukautan Kachauhanakans, Kotana Kemanaka Uterakir. Taikap Neri Pomalazaro Kam und Eapjana Patunka Pakalko Marani Karakitaino, Policía Nagarusti Yatiataino. Kunapayanti uy unjiristi sarkataina ukansti kimsakalko marani kuyakapampi karaksapanua. Chakatajipan Luis Huamanglazo Sandoval uthiri pampi takapjataina. Ukat hupas katuntatao hakadas karagitaina. Estamos tomando las declaraciones. Arhatirina Campej Yathatasip Karakt, Ukatsaski Bacha Uñakipasip Karakt, Kaukante Hukahanas Kinakahutikan, Ukauhanakaro, Ukat Huchat Akeris Kanancha Nerakio, Akir Hakeroh Katuntata Pansasin, Hupast, Kepa Auki Parakis Pao, Ukakik Parak, Chachap Hamas, Hupau Hiwarakispanach. Akam han askiat yawinak yatisina. Wilson Guzmán aukipasti maikarakina juist akawita ipit irnakarinakaru yatjatapjanyapa. Kamas yatias karagitain ni amamaranaka wawapsti han unjaragitain. Upasti morokocha koyapsuwin irnak karagispa. Yatia Urecampi Saranta Sipkakiyani Hichurua Hichuruneja Hilata Cuyacaraka Perú Suyusa Ekota Kiriragasaja Uruguay
suyuna pekota kiri nakapampiwa anata parakini Qatar chekaro purinta nyataki. Ricardo Gareca hupasti walwa wakichas karaki Estadio Centenario Sata Chekau Gitana Anata Panyapataki Taki Panyapatakeja Montevideo Marga Chekau Gitana Kunhama Polisa Kiri Yatia Wisti Saranta Sipkakinyani. Malit kepenyap tatanaka Peru suyo pekota kiri nakasti Montevideo kacakama puri parakina ukacakansti arkiri nakasti askiwa chamancap parakine kailt kawita tukuyan kama. Peru suyo pekota kiri arkiri nakapasti Uruguay suyo na taipi markarusti askiwa puri parakina. Anating toketsti miércoles kipaharanwa amtap harakina kau kiri nakasa Uruguay suyum panataphani ukanak toketa kaysa Centenario Montevideo ukachakana akiri choknya pastuhana Parque Central ukauhansti Ricardo Gareca hupasti mamaitawi utheneksas kananchaniraki kunhamati Carlos Zambrano hupawaman harakini Cristian Ramos hupatlantija Ukama Peru suyo pekota kiri nakasti akamat wahichaha anatirek mistop harakini galese hupasti arkurua sararakini advincula Zambrano Kalens ukakik paraki trauko hupanakairisti kepatwa sarap harakini Tapia Peña ukakik paraki yotun hupanakairisti naira kataru sarap harakini ukany kamasti Carrillo Cueva ukakik paraki lapadula hupanakairisti taipita naira katarua chamtap harakini Uruguay suyong pisti Peru suyusti nairakat anatawiwa anatap harakini kepapa anatawi utkatapata ukatsti tungka natirinakasti kepa anatawina Uruguay suyong pisti haniwa anatap harakispati kunhematu panakasti tarjetas amarillas ukani harakiwa ukama pekota kirinakasti pustu harakiwa akira tipawiru mantanyataki ukama tahichasti takpacha Peru suyakinakawa chamany tap harakinyani hayal tap harakinyani akiri pekota kirinakaruha. Akiri Wamainiri Atiahueja, Estados Unidos, Malcupaja, Bruselas, Checarua, Pultrakina, Ucrania, Checau Gitana, Aucasiwita, Takesiuraka, Hanut, Hayapataki, Yanap Tanyani, Sasinwa, Sarawara Kitaina, Yatkata Panyani. Haniwa dólares, ukakik paraki, euros, koljeja, Rusia suyok katuk karakiniti, Hanukasti, rublos, ukakoljekiwa katuk karakini, gas, uka aljavita, Kaukiri suyunakati, Hanhupanakam kusapki, Hupanakatha. Akiram tawinakasti ucap harakiwa Unión Europea hupanakataki kunhamat hupanakasti kombustible kasti ala sipkakiwa ukatsa huchan chawinakasa ucap harakiwa Rusia suyuro Ucrania suyuna kunahanas kinakasut hatapatha ukanyikamasti Ucrania suymalkusti haust eskakiwa takpacha parlamentos hupanakaru akaurakpachana ukamata Rusia suyuro sait enyataki ukatsti Japón suyuro diputados hupanakarusti Volodymyr Zelensky hupasti maitarakiwa kuna alhanyanakati Moscú kachakarlurapki ukanakasti sait msasina ukakik paraki Francia suyurusti malkusti maitarakiwa yanaptapkhetsasina ukamataki ukachakana kuna kuttapiwinakasa phallawinakasa hanut khanyapataki nyama phaksiwa sarakharaki Rusia suyutha kunayman phallawinaka luratapatha Ukanyikamasti Organización de Tratado Atlántico Norte ukachakatsti wakichasip harakiwa pallayanaka misop hanyapataki flanco oriental ukachakaru ukatsti OTAN hupanakasti muljasip harakiwa armas químicas hupanakataki Kremlin ukachakatha anchit kamasti Estados Unidos hupanakasti sap harakiwa Rusia suyusti sintehanaskinaga Ucrania ukachakanak lorjeksasina Chatantawinakansti kananchap harakiwa kunaymana yathatawinaka kunhamate Rusia suyut pallayanakasti kaukirakanakarusa hiwaraya harakitainawa ukakik paraki kunaymana pallayawinakasa lurap hatapatha ukanyikamasti Joe Biden malkusti Bruselas ukachakama purirakina ukachakana ruski panyataki occidentales suyunakarusa chamancanyataki ukakik paraki Rusia suyurusa huchancanyataki Murata Hilata Cuyacaraka, Ukawa Yatiauraka, Ukatha Wasitatsa, Yanap Abhayani, Chap Abhayani, Perú, Marcasa, Ekuta Kirina Gazaroja, Uruguay Suyuroja, Atip Haniwa Pana, Atip Suapana, Sasina Saphayani, Hayaya Pana, Kausachum, Perú Suyo, Perú, Marca, Hilat Cuyacaraka, Ukampeja Tukteata, Hijakuchawa, Katoka Panyani, Kejuaruta, Yatiauraka, Kankiwa, No Kanchi Sukaki Kraki, Saira Choque.